Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 26 novembre 2024. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. Le message des cardinals de Kinshasa, Fridolin Ambongo, aux archevêques rwandais à Addis Abeba. Et nous allons aussi parler sur la démobilisation des forces négatives ou bien des groupes armés par une organisation appelée PDDRCS. Et nous allons juste clôturer notre commentaire par l'article 4 donc de l'organisation communément appelée EAC et l'article 217 donc de la Constitution congolaise. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Na Swahili tutaongelea message ya mkuu wa kanisa Katolika mjini Addis Abeba, Fridolin Ambongo, na vile vile tutaongea juu ya chama cha wageuza watu wanaitwa wapiganaji ambao sio wa government, na vile vile tutamalizia na kamati mbili, notamment kamati ya EAC comme organisation na katiba vile vile ya Congo, donc katiba ya EAC na katiba ya Congo. Tutaongelea juu ya section number 4 na tutaongelea na section namba 4 ya katiba ya organization ya Afrika Kusini, ya Afrika ya Mashariki, na tutaongelea section 217 ya katiba ya Congo. Njoo zenye zitatunganisha hizo magharibi ya leo. Msisahau kushare na kulike kama kawaida, kisi nazoea sema kisi nazoea fanza ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Je crois qu'avant même de commencer notre commentaire, donc je voulais tout simplement vous signaler que le président de Kinshasa, Félix Antoine Tshilombo, est à Kalemi. C'est pas moi à quelle visite, oui, une visite spéciale, c'est pas moi, je n'ai pas même les termes à utiliser, mais tout le monde comme réseaux sociaux, kama iko ngambo alienda salimia Kalemi. Na kama Denymal kwa Bujumbura alishindwa kufika pale Uvira. Bon, on ne sait pas pourquoi alishindwa kufika kule. Niye peke ndio petetera na yuwa na vitumaga mkatazaga asifike pale Uvira. Sasa kisi nisema commentaire yetu normalement toujours tuko naanza na nani, tunaanzaka toujours na actualité internationale. Donc commentaire ya actualité internationale benye biko binapita kule tunakia tuko na bulana nayo, ya des fois tunakuwa regional mpaka kisunakia tufikisha actualité nationale. Actualité nationale inaweza tutoa tena mpaka ku niveau national, tutoa mpaka mu region ou bien ku niveau provincial, natoa ku réseau provincial inaweza katubulula ti inatufikisha mpaka mu territoire, pourquoi pas mu groupement, pourquoi pas mu localité, pourquoi pas mu village. Donc cette actualité yetu inatubeba vile, donc tunaianziaga mbali sana. Nava ya kuianza juste, qu'est-ce que je voulais signaler tout d'abord? Bon, naona ba abonnement banapanda ku chaîne yetu. Tellement que commentaire, bon, niko shindwa comprendre batu wako na commenter ou bien mambo wako na commenter. Batu biko na adhérer sana, mais commentaire vraiment iko kiloko sana. Na mnaiyo kama ikazi normalement commentaire juste kwa sababu ndio pema, kwa sababu ndio masasi. Asa kusikia na kulike na kushare
na kusubscribe Kisongereza wanasemaka bila kukomante, kwa sababu unapatia mtu bunduki bila masasi, wala unapatia mtu masasi bila bunduki. Andisikie soda kusema ene ifo kuwe na vyote viwili, ifo kuwe na risasi, akuwe na bunduki. Sasa unaweza pigana vita mzuri. Donc na mimi kote naona sasa vile kwa nipatia tu peut-être ya detail kwa napatia mabunduki tu, ya detail bananipatia masasi tu. Wala niko alors que niko na besoin na vyote viwili juu ya kusema situation donc évoluer bien. C'est logique inapashwa kuwa. Ndio ile habari. Sasa hapa tuatake sujet direct ya nini ya leo kisi nitoka annoncer ou bien kisi nitaka Hispana liste. Naona kama tuko na sujet tatu zenye tutadebatre leo. Normalement nisema message ya Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, naona pa kwa réseaux sociaux. Iko devant archevêque rwandais. Iko nazungumuza donc mkadri ya kanisa, mkadri ya kazi ya Bwana. Una kazi za Bwana ni za mingi. Mimi hapa niko nafanya kazi ya Bwana, na Fridolin Ambongo na kule na iko nafanya kazi ya Bwana. Shibote tuko na kazi za Bwana, juu za kusaidia people. Na normalement mtu mwanafaka vya mzuri, mtu mweko itile ku société, au juste anakuwa na quelque chose anakala ana contribuer ou bien augmenter ku société. C'est ça un homme utile. Un chrétien, bon, haiko mtu wa kwenda na Biblia kwa kanisa kwenda shimama kuomba Mungu tu. Chrétien wa bien nule mwenye kuna contribuer ku société. Notamment, tu me sais vile ba muganga, bale njo ba chrétien. Tu me sais vile ba donc ba mwalimu bale ndo ba chrétien. Donc gisi bale naweza sema ba juge bale ndo ba lawyer bale ndo ba chrétien bale. Donc chrétien ni quelqu'un mwenye iko na contribuer kunani kuitile ya kuitile ku société. Haiko mtu kamata Bible kwenda kwa kanisa ndio mtu anaweza kia direclamer ngo aseme no ashakuwa chrétien pana. Donc vile so na mimi kazi niko nafanya juu na mimi contribuer ku diki communauté wala ku défendre pays. Donc na mimi niko itile. Tu niko nasaidia nchi. Unaweza kusema peut-être mimi siko itile, hapana niko itile na mimi niko nasaidia nchi. Sasa Ambongo aliambia bandani message aliambia archevêque rwandais, aliambia kama Congo no, avant tout d'abord ya kwanza kukomante, acha kwanza tufate aka video kia alisema ndio tuanzie pale. Tufate kwanza. Son Excellence Monseigneur Antoine Kamana, qui est arrivé aussi au même moment que moi dans l'avion. Nous nous sommes retrouvés à Addis Abeba. Nous avons fait le chemin jusqu'ici. Je voudrais vraiment le remercier au nom de toute la délégation du CHEA, au nom de l'ensemble de l'Église d'Afrique, lui exprimer notre gratitude pour cette messe, cette célébration eucharistique qui est une messe d'accueil. Il l'a voulu pour nous accueillir. Merci beaucoup. À travers lui, c'est toute notre gratitude à l'ensemble de l'épiscopat du Rwanda, ici représenté par Monseigneur Vincent, et puis les autres évêques que nous aurons l'occasion de rencontrer pendant notre séjour ici. Mais au-delà des évêques, c'est l'ensemble de l'Église du Rwanda qui nous accueille. Merci d'être venus. Et j'ai entendu avec horreur quelques chants des airs de chez moi. Et ça fait bien au cœur. Donc mnasikia vile Fridolin Ambongo anasema archevêque wa Kinshasa kuba archevêque rwandais wala kuba évêque rwandais plutôt. Bon, anasema nini? Anasema kama na côte nos deux pays ne sont pas à conflit. Donc d'après archevêque, d'après cardinal Ambongo, Fridolin Ambongo, anasema kama Rwanda na Congo habiko mkonflit. Hiyo tuko na virepete sana. Denima Kofi alisema naye kama no hakuna gere balikaria mmalizia. Hapa shiba tuleta habari tunasemaka kila siku.
kama no hakuna habari yenye inaexiste entre Congo na Rwanda. Alors kama kuna conflit yenye inaexiste entre Congo na Rwanda, donc tunapasha jiuliza déjà ma question. Il y a des questions yenye inapakala na parvenir à chaque fois tukisikia vitu vya vile juu biko na donc inatambuka dimension yenye ya mawazo yetu, kwa sababu vile kwetu tunaishia kuwaza hivyo ndio kwenye biko naanzia. Nokaba walisema vile. Sasa niko najiuliza, okay, kama biko vile, sasa hii maraporo ya Nations Unies ba expert ba Nations Unies biko natupatia, donc biko na chikoroga habiko wanayua wala hivi tuko tunaona vitu na vivre, eski atuko tunaviona? Ndio makesio nianza jiuliza sana. Nisikia Fredole Ambongo alisema vile, notamment nikafanya nani alizio ku rapport mapping ya kusema kama no, il y a à peu près de 10 millions ou bien 10 à 12 millions de morts donc génocide Congo. Na pasha kwa kitabu déjà bishandikiwa vitabu Genocide titre na manifestation shafanyika na ma video ziko na watu wanauaka biko documenté. Donc épreuve yote kuru ya justice internationale ilikuwa na baite basikie, donc ile mapreuve yote iko, lakini kardinali anasema kama no hakuna conflit. Usiende mbali, tukisema tu hapa vya resamatu tuko na ma initiative ya swandiza ma dialogue ya kwenda maliza conflit. Et c'est pourquoi nazoea sema kama no politique soko nafa politique, il faut que surtout wa politicien ngombe wa politicien mwe ça mko nafa politique, il faut mko na kuatira attention na wale nao basikia politique nao batu ordinaire atake peuple ordinaire na mwe sa kusikia na mwe nani sa mko nasikia na mwe politique, il faut kutira attention juu politique ni kitu mbaya sana. Politique inaweza kusepare wewe na bibi yako, inaweza kusepare wewe na watoto yako, inaweza kusepare wewe na familia yako, convaincre kama no sio banduki yako na unaweza kaitiki ya politiki. Ndio politiki hiyo inakiaka wanakuambia kama no huyu so ushailewa kabisa na unaweza kukuambia kama no mamako ana njoo mamako, unaweza kuambia kama no babako ana njoo babako, na kama na huko vile unaweza resolve vile vile unavikamataka vile vile. Ipokuwa nisema hapa, ipokuwa nisema vile nisema juu hapa hali ya kuangalia politiki chibu tuko na iangalia different. Bia Felix anaonaka haiko ndivyo tuko tunaona, bia Frodela Ambongo iko naona haiko ndivyo tuko tunaona, mais quelque soit iko ndivyo tunaona. Mais hapa tuko na deal, Waingereza wanasema tuko na deal na realite na ma effet na ma fait. Donc ni vitu vyenye tuko na deal ongelea, tuko naongelea vitu vyetu tuko tunaona je bishandikiwa. Lakini Fridole kardinali anakuambia kama no zile pays mbili asiko mkonflit, na Felix na anazoea kutuambia kama no ile pays mbili kum conflit hiyo, donc yeye ni conflit yeye na Kagame tu. Felix na anazoea sema kama no le peuple rwandais le peuple congolais ni watu pamoja, et peut-être c'est pourquoi mliona na yeye alishindwa kufunga attaque frontière, alishindwa kufanya déclaration de guerre, alishindwa kufunga ambassade mpaka sasa zina fonctionner, peut-être suite ya hili. Bo Uganda balimwambia pia raporo ziko balimwambia kama no Uganda ndio iko na soutenir ba M23, chef akakatala. Peut-être hali yako naona politique haina njoo vile tuko naiona na njoo politique hiyo bebana kwa mmoja banachika vitu kama biko vert wakati biko noir, kwa mimi naona kama vitu biko blanc wakati biko noir. Mais il y a ça pa vitu tunaweza kuwa na observer, halombi tena bakie kufundisha juu habari ya Kongo, politiki ya Kongo halombi tena masomo, bakie kuchorea kuyo kama no aba njoo banabauaka, aba ndio baenemi wenu, aba njoo banabatumaka na bibi banatoka kule kwenu ndio hivi na kisa bapende baone mkwe mzuri na mweye njoo hapa. Hiyo haiko tena vya kudesine, haiko tena vya kuandika, ni vitu vyenye bishakuwa tungetuna jila pa ndio na realite gisi vitu biko. Mais haita tuma quel que soit il vitu kunaona, quel que soit l'occupation ya est, quel que soit souffrance, quel que soit makan de déplacer tuko naona mtu uko ni déplacer mkaya, donc mtu uko déplacer mpei yake interne, et donc pasteur anakia kuambia kama no hakuna conflit. Donc kama hakuna conflit, kama donc
Donc nini kama kuna conflit donc iko nini make kwa amour. Kwenye kuna conflit c'est-à-dire que kuko amour. Na kwenye kuna amour donc kuko conflit. Ndio neutralité maisha inakuwa nguvu kiloko. Mais hata sasa citoyen congolais sasa niko naangalia mwa vile vitu nasema no hakuna conflit hii na mimi naona watu wanaela makambi Goma. Hakuna conflit hii na mimi naona Wakongole banaela Uganda makambi de réfugiés. Hakuna conflit hii na mimi naona Wakongole banaela Tanzania makambi de réfugiés. Hakuna conflit hii na Wakongole banaela Malawi makambi de réfugiés. Hakuna conflit hii na Wakongole banaela Mozambique makambi de réfugiés. Hakuna conflit hii na Kongo haina uwezo ya kufournir ou bien ya kusécuriser intégrité territoriale. So hakuna conflit hii. Hakuna conflit hii na Wakongole kila siku uko na marché ma diaspora. Kila siku watu wasinzi mu diaspora ma Paris, ma Londres, ma Bruxelles, ma Canada Wakongole abalali ja ku marché juu situation ya Kongo. Hakuna conflit hii na Dr. Mukwege iko na shinda na réparer kila siku ba femme violée. So sana sikia nasema hakuna conflit nasema juste hapa qu'est-ce qu'il y a? Nani mwaelewa hapa? Est-ce que mimi ndio sielewi? Est-ce que mimi ndio sikonaona vitu wala ndio nikonaona vitu kisibiko? Ndio ile habari mimi d'après Fridolin Ambongo anakuambia kama no hakuna conflit. Kweli tunaweza sema kama na sisi tunayo conflit na kushwa kuwa tukiangalia kwa Ukraine na Russia na tukiangalia sasa Palestine na Israeli. Tanga kisema kama no hapa hii conflit bako na geuza ni conflit ni benye kuiyo benye nayo tu. Mais moi apparence ya watu wengine haifanani conflit. Mais Fridolin Ambongo na wengine nilikuwa nachunga, nilikuwa napenda sana Fridolin Ambongo angechikaza gisa nasema vile kama Rwanda na Kongo haina conflit, angechikaza wanatangaza Katolika ni kanisa moja yenye iko na niseme iko national. Bangine wanatangaza sasa vile Kinshasa wanatangaza makanisa zote, wanaambia watu kama no Rwanda na Kongo haiko na conflit. Ndio watu watajiuliza okay kama wako na conflit sema occupation ya territoire wanaokipe ni jia nini na hao Wakongomani wanaela makande réfugiés ni jia nini? Ndio watu watajiuliza. Goma watu biko encercler. Watu kila siku wanauaka. Et puis wajiulize tena watu habiko hakuna conflit aina tuko na 12 millions de morts kila siku kushinda wanalalamika kwa tunaisha mavili. Hapa ndio nyuma watoka kama ni sasa hivi Congolais kishishe. Baadhi vitu kuna shida wanatembea Kongo ndio nchi ya kwanza ya dunia sasa njoo ya mwisho na njoo ya kwanza kuona vile vitu vitaka deuxième siècle vingali vinapita kule gisi viko vinapita Kongo njoo ya kwanza na hivi vingali vinapita na watu wiko nakamata tu vile vile ni pourquoi kunasikia kila mtu anakia na version yake na interpretation yake selo gisi ana understand Bangereza wanasema kabisa selo gisi anaelewa vitu mais en réalité validere vetu misi papatia kitena risk vraiment ya kuba trust juu biko vitu wanaongea kasa wanaongea vitu habayuaki kisi impact na komanda nayo habayuaki bali watu kwa biko naongelea vile vitu kisi bana recevoir aka na kisi binachaga na demolariser donc abakuwa kina ile idée banaongea katu vile na kila mtu anaviongea tu vile vile kama vile ukisema kama no hakuna conflit sina vya kunani sana mais siyo kama vraiment reality ndio vile. Ambongo jana ndio alitoka tuambia pa dernièrement alikuwa nani ministre na Bajene Kinshasa akatuambia juu ya Bajene qu'est-ce qui banaweza fanza ndio akaongelea akarapele Bajene kama wameshuka mata destin ya wame après wa politicien kwa baiba destin yao. Nilifai monsieur le siku niliongea juu ya ile niliongea juu ya ile jeunesse tuko nayo gisi mimi niko na kama taxi na yanalizaka ni jeune congolais ni jeune mwenye awezeza comprendre hata Yesu mwenyewe ashaka hata Mungu mwenyewe ashamkomplike gisi situation ya Kongo isha komplike Mungu na ndio gisi jeunesse nayo ya Kongo nayo ishamkomplike tena Mungu naye vile donc ndio vile mais ile message batuma kwa jeune nilipenda tena niongea kwa jeune kidogo nilipenda tena nikuse tena kadogo tuangalie kwanza hii video ya haba bajene ba ingine pays kisha tupime kwanza kubakompare
tuangalie sa ba jeune ba ngine ma pays gisi comportement yabo na ba jeune ba pays yetu Congo gisi comportement yabo tufate kwa kiloko. Long live! Long live! Long live! Students of University of Limpopo, long live! Long live! Long live! Students of University of Limpopo, long live! Long live! Down with water shortages, down! Down! Down with unsafe environment, down! Down! Down with John MP, down! Down! Down with groupies to John MP, down! Down! Down with groupies to John MP, down! Down! Down with slave queen John MP, down! Down! No. Thanks very much, comrade. We came here today as students of University of Limpopo, yes, led by the SRC that is deployed by EFF Students Command. Yes. The reason we're here is not because we were bored. Yes. We were in fact in libraries studying, yes, when we realized that we have injustices on campus, yes, and of course off campus. Yes. So I'm told that there are members of the mayoral committee here, MMCs, who are going to listen to our frustration. Like we've said it, MMCs, we didn't come here because we don't have anything to engage in. We're young people who could have chosen to drink if we are not busy. We're young people who could have chosen to join if we are not busy. But because when we woke up on the morning of Monday, there was no water in our campuses. When we woke up yesterday, there was no water. When we woke up today, there was no water. We saw it fit that we organize each other as young people and come here. Simply because water is a necessity in life. Simply because without water, our studies have been forced to be disrupted. Simply because without water, we were unable to eat for these past 2 days, including today. Simply because without water, we're smelling all of us here. We were unable to bath while they're smelling colognes. Clear, President. Adequate water supply. So what we're saying, MMCs, is that we have a crisis in Teflo, and it's not the first time we're coming here. I think this is our second visit in about 3 months. We are complaining of the same things. We're complaining of water, we're complaining of safety of our students of campus. We have a situation whereby that university of ours is home to 24,000 students. So when you take water from us, we are taking water from 24,000 students. And we're told that previously, comrades, what used to happen, there was a pipe that moved from Ebenezer, coming straight here. Then from here, it was moving from here straight to the university to supply the university with water. We never had problems before. But now our water must go very filtered in northern what? We don't understand. So what we're asking for when we're here, we're asking that give us a pipeline that will give that university its water directly, because that is a big community on its own. And then on top of that, we're asking that we said to you last time when we came here, we said we're attending cases that side. One of our students was killed off campus simply because the streets are not safe. Thugs have taken our streets, they belong to thugs now. We don't have street lights. When we came here, the MMC, responsible for safety, promised us that no, when you live here, I'm sending my team, they will give you street lights. MMC, we are here to tell you that your people did not come. Maybe if you sent them, they were stuck at that place of John Mbina. Donc, mnaona bajene biko nacheza biko wanaimba. Abo ni bajene ba Food City. Na abo ni baitidia. Isi mnabaona vile. Na mnaona ma uniforme banavala, ndio uniforme za parti politique yabo. Asa ebo ma election. Banafunzi na banafaga ma election juu ya bata gérer pays, bata gérer université. Donc baitidia banafaga ile panakuwa election. Donc piko nani ya visibilité ya ma parti politique za pays zote kila université. Unakutanaka piko hapa ba membre ba ANC, unakutanaka hapa piko ba membre ba EFF, kanaitaka ba EFF, unakutanaka piko ba membre ba DA, unakutanaka piko ba membre ba AFP, hizo ni parti politique za Afrika za kabambi hizo.
bote mlo kenda mu university kenda ma university sud-africaine zote bote hizo maparti politique zote ziko na ziko na membre ba itija. Donc c'est comme si ni ingine na nini naweza kamata kwa sababu ni sous forme ya ingine pays ku niveau ya kule ku université na biko na administration yao na hierarchie yao nabo vile vile na wana participaka na manani na ma décision contribuer kana participer kuma contribution fulani za décision za université. Mais Congo yeye wanakuambia kama no mwanafunzi haupaswi fanya politiki unafanyaka sema mpaka kunyumba kwa masomo kuna vya politiki na kwa masomo ndiko wanashinda wanaongea politiki ndiko wanashinda wanafanya vitu vyote kwa masomo. Mimi wanakataza ngo aseme no mwe banaitia sema mko wa politiki mwe hamko wa politicien. Ndio wanafanya vile. Banatufaka vile ndio kutumaintenir mu situation moja hivi. Ndio bashene basifai kitu. Ndio maana wanafaka vile. Mingi kuwa seme no banafanyaka peut-être haiko juu ya volonté ya kusema kudele Baingereza wanasemaka kuba silence kutunyamazisha. Et donc kama na shima parti politique kama zinafika mpaka kule kwa university. Na kama parti politique zinafika mpaka kwa university kama hii tribalism sasa tuko naongea sasa hii kama iko kiloko. Kama hii tribalism sasa tuko naongea sasa hii kama iko kiloko. Metelema ke hatuna maparti politique kule kwa university. Voilà dimension yenye tribalisme iko nayo. Ukienda ku university msidi Kivu ni utasikia tribalisme yao hayasikia kama dunia. Donc hivyo na tribalisme ma université za Sud Kivu iko sa vile ni mai na mvula. Donc ya to fait nini hawezi biseparer. Ata mdomene ya nini ya enseignement biko vile vile. Tribalisme iko mpaka mu niveau ya yulu. Juu ya absence ya maparti politique. Tandis que kwa maparti politique, juu parti politique unakutanaga parti politique hapana parti politique sa vile mai de pesa. Parti politique ziko sérieux. Unakutanaga zina englober batu yote. Kushe zote za pays ziko mwele parti politique. Et voilà unakutana na masomo na kujua kitu kwenda kwa masomo, unaanza kukutana makabila zote ziko mwele mu parti politique yenye iko na evre pale kwa niveau ya masomo wala mu niveau ya université. Tuko sivingine banakuwaka. Abo ni bajene abo ku université hapo. Ebo ndio wanatembezaka pays. Na sasa ukiangalia parlement sud-africain size. Hawezi pata wale watu wetu tunaona wale wa 60 wa 70. Bote sasa ni bajene. Tena bajene badogo sana. Wanakuambia je nini kuna pende ukamate destin ya bwame. Hawapendi mtu wa 60 wala 58 wala kama ni wa 80 ndio akiwa kamatia decision kisi wanabashwaisha. Abewa bana vile. Abana vile. Donc ebo niveau peke baje ndio kuna kamati na ndio jeunesse hii ndio jeunesse ambongo aliongelea Fridolin Ambongo ndio hii hapana jeunesse tuko naona ya Kongo. Unakutana mtu ngali na deza ashakuwa busy na kanisa ngwaseme kuna enda mbinguni. Utaenda mbinguni kwa kuna experience, utaenda mbinguni kwa tatia kwa kwendaka, utaenda mbinguni kwa Yonas hawayakoka na hawaongeaka na mtu mmoja ashaenda kule. Amini pasipo kuona ni mafilosofia kwa tumikisha tu watoto mwa situation. Wewe gisiko na jangala gisiko vile unaona unaweza enda mbinguni mtu kushinda bila kula. Au mtu kosa kilato. Mtu anazeka bila kutumika unaweza enda mbinguni utaenda yeye. Juu ulikufaka unaweza kosa kufa na dhambi yeye. Kubioko naona. Maisha hiyo peke kwanza unaishi ni dhambi. Mimi ne permettre uishi vile na hiyo kama nukuishi vile unaishi wewe ni dhambi. Lakini unafaa vile. Kisha uko nalamika ngoseme utaenda mbinguni. Hakuna mbinguni unaweza enda. Bajeni batenda mbinguni ni hao tuko naona tuliona munani mu video. Batu biko debu juu ya pays. Batu benye biko debu juu ya pays. Hapana hapa buka kudanganya. Hii jeunesse buka kudanganya. Jeunesse ushabakia tu kwenda kala makambi. Jeunesse ushabakia tu. Na ujene mwiko mkongo sai iko na waza peiga na Afrika za kimbilie. Tusasema wote wewe waza Bulaya jua bado tutatenda Bulaya. Kwenda Bulaya si kwetu kwa sababu ni dream.
kwa sababu ni kitu kile mtu anamshwa shivi tandis que vingine ni kawaida ni kwa sababu vile mtu uko pale Uvira kwa sababu mtu uko pale Kinshasa unaenda uko unaenda Congo Brazzaville kwa sababu vile mtu uko pale Uvira unakata pasiporo unaenda Bujumbura kwa sababu mtu uko pale Bukavu unakata pasiporo donc unaenda Rwanda kwa sababu mtu uko pale Zambie plutôt Lubumbashi unakata pasiporo yako banakuvize unaenda za ndio kisi vingine kutembea monde chaque monde entier mais si tellement que tuko ba aveugle tuko conduit na ba aveugle na tuko ba aveugle bashatu convaincre kama na vitu kisi viko ndio vinapashwa kuwa mkongo na mtu mwenye amshokuwa na access ya kakitu na ka opportunité mleta ni ule mwenye swandiza na tumika kama mleta ndio kama ba ministre ndio mshokuwa na passport ba député ndio mshokuwa na passport mwe wengine wote ni nyama mbaki pale kwa mtenda hamna droit bana ba prouver droit yenu kisha bakia baletea maritoriki ngoseme no mko demokrasia na wakati vile kuna pita aux yeux de tout le monde na jeunesse biko tuambia saa hii iko naangalia comme si biko na chunga siui nani mtabadilisha vitu biko ngine kusikia haya kusemea nchi yake kuna sikia haya wana kuintimidate kusemea nchi yako hakuna mko na monopole kusemea nchi wewe kama unasikia unaweza ongea kuya ongea vyenye unasikia ongea hakuna mwenye ngoso no aliendaga alizaliwa yeye akakia na nani na document sasa bwana wewe document njoo hii wewe ndio unaweza kusemea nchi hakuna mwingine anaweza kusemea nchi wala wewe ndio unayoongea haina vile hata mkivuvu unaweza kiona kuongelea nchi mkivuvu hapo unakiwa tu unaongeza kivuvu batakusikia bale biko na besoin kusikia je nchi batakusikia na wale ba contre hiyo normalement on a un argument na banakuwa nazo ba négativiste mu société c'est tout à fait normal banakuwa tu donc aba ndo ba jeune aba betuliona ba jeune sud-africain na c'est pourquoi mnaona mnasikia kama watu wote wakana vie Afrique Sud njuu ya hii realite zetu naona realite za mpya bibingine ba Afrika bangana kama hivyo semeno bi ajabu eba shapita ile stage bashapita ile nani deja ile niveau ba jeune ku masomo ku university ndo kutana ba jeune ona kisi wanafurahi wote banangarangara na hapo kisi unabaona wote biko na magari leta na batiraga transport en disposition kisi unabaona vile leta anabapatia manania ma residence fasi kwa unapishwa ishi bure leta anabalipaka kila mwisho wa mwezi franga za kula na still leta anabatafutiaga makazi wewe kwenda tumika wewe kwenda l'étranger kwenda tumika hapo bajeni bako naona vraiment c'est not a deal haiko deal ebo kwenda tumika kwa l'étranger haiko deal c'est tout à fait normal na ebo banaendaga saa zote na banarudia saa zote sasa unafika kwa university zao unasema kashible vitu tunaona kule kunyumba tunakuwa na akili mbona vile tunafanya kwa sababu ni basazi tunaona vile tunafanya vile mbona vile tunafanya kwa sababu tukunywa pombe sasa ni balevi sasa tukunywa bangi ya kulala kile vitu tunafanya kashikuli lakini unakutana kwa kwa manifestation unakutana vitu vinatulia ukifika tu mwinjo unasema no hii nchi watu yote wanakosa kufranga za nchi passion na hapo haitatuma njoo hababelea kifu hapa basisikie ile mtu aleta liba franga batambebelea hata palala Tipuko mpo nasikia tukutana tu franga mu president mnyumba president bakutale mu hapana hivi shino nasikiaga vya Elizabeth tunasikia kama kazi Nicola kaza jalibeba milioni na tunamwacha vile vile ebo kusikia tungwa semeno president kwa na franga mwake president kusinzia mpaka sasa hivi kuna mbebele kwenda parke president wa nchi ndio vajeni wale hapana wale vajeni vya Fredolin Mbongo kwa tuambia hapana ile jeunesse congolais kwa tuambia jeune de pinchi yake ilipata probleme ya umwe 30 hautamuona hawezi ongea mbaya hawezi ongea mzuri unamuona katuso unaona kama petetra wazaki si kimya si fuyo si nini ni show ni froid hautayuki unaweza mkarakteriser ba jeune congolais voilà pourquoi jeunesse tu as mbona ona video nafikaga mwinji na unasantiri kama no bazee banaendea kala kwa manyumba bazee bana nguvu wale bazee bini mnazaza mu parlement mu masena wale ma 70 60 hebo hapa kuna hebo hapo atakule voilà jeunesse donc ndio ile habari sasa si unatana kama ile kwa jeune na bazee na ndugu si vitu vina tuarifikie
Afo passer mon nasikia saini mpaka saa ndio actualité yenye iko ni changement ya constitution. C'est tout président c'est qu'on a déjà adressé. Peut-être que le ministre qui alisema mais nawaza kama na watausia ile article 217. Article 217 c'est le président anakuambia kama no pays kuna problème au nom de l'unité africaine, pays inaweza céder partie ya territoire yake au nom ya paix. Tandis que ile ni interpretation yake ya bongo, haisemi vile. Na kama inasema vile, inaweza lâcher bien sûr, inaweza tirer souveraineté yake ono ya paix wala ono ya ile situation yenye iko. Ni ndio ni vile, lakini hapana kupana ma territoire. Haisemi juu kupana territoire. Haisemi juu asema unaweza acha kuna protéger intégrité territoriale ya nchi ono ya unité wala ono ya peace wala ono ya nani ya paix. Haisemi vile. Inasema hivi ile article 217. Piko ingine donc ma décision régionale wala ma décision internationale disons ça hii tukamate ça vile par exemple ile loi ya nani tuseme par exemple wakati ya pia nani ya pandemique ya corona ya un exemple mzuri. Et que ma pays mingi zilikuwa na tendance ma pays africain juu tunaangalia kisi bakoloni banafanza ba mettre tu banafanza balikuwa na tendance kusema kama no il faut kufunga ekonomi ya kila nchi basi kupe kwanza circulation mouvement ya watu comme ça juu ya kuogopa kucontaminer wengine. Kama pays inatika mwele contexte voilà kisi naitika kunani souveraineté yake inarusha souveraineté yake juu iko savile iko instruit na force moja kutoka nchi. Haisemi juu ya intégrité territoriale kama unapashwa céder intégrité territoriale. Hapa president iko nasema bongo. Il faut muone muinterpréter ayo, muexpliquer tena ayo president aelewe mzuri atafute ba juriste, batu wana comprendre vitu banavielewa, babisomea, amuinterpréter tena hii article. Mais mu article 4 kama njo statut kama njo nani ya EAC njo hii hapa article 4 ya EAC njo hii hapa njo hii article 4 njo hii njo article 4 ya EAC njo yenye nasema sasa kama situation ya Kongo iko vile kusema pakuwa amani ache fuyo gisi bale biko navamia vile ile nchi banaweza baachia ile partie banakamata hiyo ono ya EAC. Ono ya hiyo organisation yabo ya EAC kama organisation des états de l'Afrique de l'Est. Mais haisemi kama president mzima anaanza la mungu iko ndaongea vile mbatu bila kumetrize ile nani ile situation kisiko. Ndio vyenye nasema. Hasa yeye iko nenda nadanganya watu naona papaya wataena ile politiki ya papaya fo kuacha siri politiki ya papaya. Fredolin Mbongo ashasema kama tuna conflit na Rwanda. Na shibu tushayo kama tuna conflit ya Rwanda. Donc hapa ni question kumwambia acha vile yuko nafanza hatuna conflit. Na normalement iko conflit. Angalia sasa mwamini niko kwambia biko bana bashanza kudesarmer kumobiliser bale banani ba tuseme bale ba mai ile magroupe armé zote. Parce que déjà organisation kuba donc kuba sensibiliser. Nibiko wanaita PDDRCS. Faites kwanza vidéo yabo nao. Le coordonnateur national adjoint ad intérim du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, William Kapuku-Bois, a annoncé ce lundi, 25 novembre 2024, la tenue des cadres de concertation avec toutes les couches de la population dans les jours qui suivent. Devant la presse de Goma, William Kapuku-Bois a dit que ces assises permettront d'identifier les éléments des troupes qui voudront intégrer l'armée et ceux qui voudront la vie civile. Pour lui,
Ces cadres d'échange d'informations permettront également à identifier les vrais problèmes de la guerre qui persiste à l'est de la RDC. Je voudrais rendre un hommage mérité au chef de l'État, le président de la République, qui est l'initiateur, et puis le président du comité de pilotage du PDDRCS. Et à travers ce programme qui est chargé de toutes les activités liées au désarmement, démobilisation et réinsertion dans ces pays, il voudrait, sa vision, il voudrait amener la paix à l'est du pays et sur toute l'étendue de la République à travers ces programmes. Alors, et puis amener la reconstruction, le développement socio-économique ainsi que la stabilité. Et nous les remercions beaucoup pour ces efforts. Et puis nous remercions aussi, nous saluons l'engagement de notre Premier ministre, Madame Son Excellence Judith Tuluka Sominoa, qui est là pour nous accompagner, les PDDRCS. Donc nous sommes ici au Nord Kivu. Nous avons aussi eu des entretiens avec l'autorité provinciale que nous saluons et nous félicitons pour sa collaboration très étroite avec les PDDRCS. Nous sommes ici pour annoncer que nous aurons les cadres de concertation. Le cadre de concertation qui sera donc organisé ici au Nord Kivu avec toutes les couches de la population. Et nous allons aussi avoir les comités techniques provinciaux, qui est un cadre d'échange d'informations avec les partenaires nationaux et internationaux, afin de réaliser la vision du chef de l'État. Merci. Je m'en vais d'abord aussi remercier l'appui de la Banque mondiale à travers le projet StarEst, qui est un projet qui est de stabilisation de notre pays. Et on a une bonne collaboration avec les StarEst et nous continuons à évoluer ensemble. Et pour les communautés, comme vous le savez, ce programme, c'est un programme communautaire qui est fait par les communautés dans la communauté, pour la communauté, avec la communauté. Et nous profitons aussi de cette occasion pour lancer un message à d'autres groupes armés qui sont par-ci par-là, de venir vers le PDDRCS, de s'approprier du PDDRCS. Nous sommes disponibles pour les désarmer, les démobiliser et les réinsérer aussi, pour que nous puissions avoir la paix à l'est du pays et sur toute l'étendue de la République. Nous avons eu des échanges avec les gouverneurs. Vous savez que l'agenda de l'autorité provinciale est trop chargé. Ça dépendra de sa convenance pour que nous puissions confirmer la date. Merci beaucoup. Merci. Notons que la date de ce cadre de concertation reste méconnue. Donc, ndio abo waseme kwenda demobiliser bale watu beko na mabunduki. Mais kama ingekuwa kwa ile pays mko conflit, habenge ba demobiliser. Kama biko na bakamata baende kufro. Bisi biko nafanza vile. Haki ni kweli. Freleo Mbongo alisema mzuri, Kongo haina vita na Rwanda. Tumuulize wale watu sasa vile tuulize babite president bamuulize president eske nchi yeko mu vita sasa ba Ukraine sasa tuko naona kule Kiev mkapitala Ukraine bisi biko nashinda bana winda ba jeune tukamta mabunduki baende pigana. Sasa na si kama situation iko hivi kama shi wanaweza kuwa natunyang'anya mabunduki. Tuseme par exemple vile. Tusho baulize vile. Donc kama kwa nyang'anya mabunduki maana wanareconnaître kama hakuna conflit. Kisema Katara Maposa semeno inalomba peut-être solution politique. Ndio ile habari. Donc hapa kwetu kwa kuna tuwabewa pengo tu me hapa babwana banayua benye bikwemo. Bota watu bonono bote classe première classe ya Kongo bote wanabe bikwemo. Bya bayitu bikwemo peut-être inaweza kwa shi peuple tu. Hapa ile hakuna wengine. Donc voilà habari yenikuwa nayo leo. Kesho naweza kama tuongelea habari ya president qu'est-ce qu'il a dit à Kalemi. S'il vous plaît, msisahau kushare, kulike na kusubscribe ili nchi ya Bwana ipate kuendelea. Je vous remercie.